ani nan luchin nen chu manipura hezok le delia kum khat wal hum pare delhi na cha min kan isi lut ki tar la ma central la ga de tai hallelujah kun tu ga he da playground ki nga hong de ma ha mai ha ma hong tu ha ma amen hallelujah kan ma ho he ke de amen aba ni da news ka atiki Pagawa mi say to na amen hallelujah nei bi Mrs. Jenny Mangke lam ni them ma hong dengan lang amo dengan khat be put be pin ne oh hallelujah Hale okay suminin mang tu tahan lang tuin ne langa lam kai ti ho honorable du ka dei isine mi tira khat la khat ikingai lut na hi pathian la minai mu thei po bi ti ho khat khat ikiza bolo ba ikingai lut lo ni pathian ho lo amin lo pathian la gao nei te ihi na pathian sa te hi na evidence problem pen chu khat la khat kingai lut poi mo en dunia mon za to di ta ung da ho na koi ba cha to nei lo impovel ai nào thiên tăng dấu sẽ sang à hay là công việc có yếu hạ chi và làm lại thì họ pu ở điên pu tam pulun na pakai sebelum dia lo ipau haleluya haleluya kita mengenal kematian apa dia sing kita haleluya pakai dia fikir bo haleluya haleluya oh ini kami kota anda haleluya apa ini di putang lalu haleluya amin external puta haleluya apa ini reverend kita itu alunang reverend alunang hokip pakai sebelum berbiak haleluya so le abon ba la ya za talam kai hot sen som dunia lai muna iu ha pi te zu le dam na pathian na mo api za lu som amen vel pathian lo bin sang ta hen amen tu chu hin ki pa tu sei lo the ka hi po bin isen me ti le khang lai te ho nu te ho su le pa te ho na pan da nau hi kan ni chang te ka mu hin kau hun chun tarik som le li kong hun ta som ne ngai zong na ipan do nai province som ne gupin na to ong ki pan be el ai le chaka chun conference ang ho hun na din lang washroom en lang ai lo liza kai manding lo se ang lai te arrangement and bolovin jinda ko mi to chun ka ba ka thanun be se jegin ai la ya convenient washroom en lang ai lo le toilet ho hen lang facility ho iza kanin bol ba na ba decoration hai ta nan bol ba fil amun ho iza ka ya phat cha no pan la na zala adin khang lai ke nu ti ho pan la na zala isi program amun ti se ga lo vi ba san iza na vi na sa pe khang lai ti ho khang lai lo se pa kai su de ga ha lo ko te pi de amen ha lo khang lai ti ho de ha no amen amo hi ho hallelujah amo ko te pi de Bila nu dia, apa sahaja super dia pikir itu pun bin hal itu nu dia nu amen. Apa tu ni? Amen dah nu dia. Apa zala loh ni dia saya dah tu amen. Nu dia aja dah satu lek loh. Dah sangat pun haleluya. Apa ni nu dia apa parti ho dah usia, sahaja sudah fikir nu haleluya. Apa tu ni amen haleluya. Amen. Pakai surat pakai surat tahu. Aziz cuy bidang apa bol kami kini. Kuni anu confusion loh. Isi Manipur jener conference ini dah loh. Ipan kini je. Naho pan nazara dunia lain lagi suatu kaya. Kita bang programming mantai seabiar berin. Nak cuba pakai suminin. Dia apa dah hong oye bisa hong miten zara salam sampai kan pilih ni haleluya. Amen. Senapan itu ni gari hento doa. Izaka ya hukumi tiahin Chile vale na tingin convenient ong masachun kung li kung amasagin conference mga kung lai revival program akong lai chu airport apar kung do nahile pai mata na lang dahil ke suguro basket sa nakan si na beka ke choy kai suguro chan kung kini suguro apar karong chan chu we were the mga kung to do kini karong apa ni Christmas lai sa bay macam ta po dari lo panin iso piho anal te
gari kan omen amo komen sang ka ping kate sapi karonga chi te sajik tampa achu sajik tampa chi le kati ki sa thibe pastor ke kai ka be hallelujah se phane na ma hum thanu borin aloi pa ke hum tha wen lai parin aban silen chu ka be mo ma hum ki be lu ta te silen chu ka lo ka be pa na pa ko ken che ta ge da pot ama da ka be in chai pin ko mu zan khanga tu pha a hem ti ha ko mu ni ko kai lo pi da san hallelujah it's like pot lai le to ai din mu ka ba a ki she ma sin tam na to bang se airport apar daire ga ai to in ti ni hin pu lu jin ti ho ba tu pi ma se a tu le chun ke dai pi ka kai lu le se le chun ke man tol ta ne ke man ka di ku lu hallelujah how to ho bo ala ni so mo ben pa thien no how lo so sin ta hen hallelujah amen how asun pi ben se le len so pau le len ni to ka chi in ser la ya de ken pu le len ser pu hin le len to thang hin so le len ho ki ani hanin amani bo diga den ka ki pui ki din hallelujah amani ka zo no ben ete chun bong kan lu thei ta ben he pa kai su amo pa thei bu lang ka sei do no pen chu le tu ni he ta ba contribution in a home ji wa tha isen home ji wa ki pan home ji wa lo ka he tu ka sei do no he chu ti hi lo le tu ni a he hit about program ki mang thelo ding a hi in ja so no ho za la program lo hin pe ding in na chu ba tam tai pa thu ka pongin pathen bu tao hen amen ole next kare chi ba sa bin ho thien so na mai cha nu ti a ko din sa ta ngin to tom collection da sa ka le za sigi le som thum hong lu nin pathen min han do na ka nei din a si ka nei zo ti le ka pha ang ki pan lai de pakai zanan ke ma hallelujah amen san mo te amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen pathian tu ka sei le kanun na sei le pathian tu bo sei zel lang ipi na bol sia pathian tu la he ipi na ra bong chan de ha me ti le tu sei lam se eta po pastor tam tan bon min pathian tu se le la to sa azil en on di bol ta hai kan kin hallelujah en nei pi ai hi mi bol bang bo ta pathian tu bo ki se ai ki se le di zin ai lang he zengen ai wa tu lang hin pal da ka sang ta pa kai ro ne se hallelujah lockdown lai chun ipi haraw ka chan ki tam de exercise haraw ka chan ki pagi suni ka tau le la kai nei pi kamu na dong mo i tu mo ha chu haraw de chan han ki ai de ka haraw chan da ne hum ki khial da tu lang hin phak la haraw ka chan ki ta pakai wa choi nan chip ne chip lo thui lo bin a thu chan pa hi ke ma data la hi this is my father's world in Allah chun it's he kapa pathin kapa gapahin kapa lesin kapa leng gapahin ni in se chu kan sa den ti sa zo ting ne ku dia sermon pa hi in chi ka lai de hallelujah amen hallelujah amen a lyric song hi ka hebe te put is on le ga ve tin kanao ka kai ho pin ama in pi do te le sang ga te kai pa sa na phone bol ho pin tin This is my father's word, and to my listening ears, all nature sings, round me rings, the music of spirits. This is my father's
is my Father's house. My words that Lord began. The Lord is here, let the heavens ring. God brings back the word declare. Praise the Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. Pagkaya ating ibasa na sahih, hallelujah, po sa gabi. Amen. At yan ang ipon, pati natin na hindi ho, pagkaya ating hansin. Okay, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. This is my Father's home. Why shall it all fair? In the rustling grass, I hear Him pass. He speaks to me everywhere. In the rustling grass, I hear Him pass. He speaks to me everywhere. Hallelujah. Pagkayo, pinagsarapaan ko magpangin. Amen. Hallelujah. At sa ito, amen. May mamazungin. Patien sa te hi kawisan gaya ihampay taawang. Hallelujah. Tasa kibat dingin ko'y maatsin ay lo na mibangin na ilago. Mibangin haunahang ay lo na sinasay na ihipo. Ay na patien sa ihi kawas na patien melhet, patien sa te hijin san galopi tam. Hizan kipalaw te ay hipovin, patien koma kipatu seiti, aselo te vinikimpo. Hallelujah. Amen. Tusong pangdoksyon, dari kantolin, gohatya pa rin, asang ang kanjutsun, 2000 vela, 2000s lang pati na kanato na munu, zangin kan zot pain, karbiyang mo nga manzale, long din ho kan pain. Hilay mo na kung hunso na masapin, kalung timaso ni pihong lang tao ipili. Hitilay ka nga kanato kong piho. Hilang nga pati lengal na natong ho. Pagka Yesu Krista zala, ganti hasan na natong ho, katong kong pimas ho, isa senior tata ho. To a Reverend Runang ho, kabilhanong kilang basta ni hallelujah. Sule, Pastor Dayan Taholoy, kabilhanong kilangin. So, marga kinadanin, hilay lunsun, kapon kong piho, naute pagkasin. Hilay gatuhin pati natin itong masapinin, ministry katipat na masat na gamtsu. Balloon free evangelist na kanto masat pinagang hilang na higatin. Pagkailupin sa na. Amen. Dan tao na kiman pagkay. Kung song di balsi ito sa tunit san gaya, kay maha na hiloba, nang maha na siya, naghatsa ni ko isa namin katangwe katira, katira kami di yung longpani pagkailupin sa tim. Amen. Hindi tunay hindi head yung kanchu. Pandemic nila ang chita since 2000. 2020 apa 21 pandemic ay nigal ka ebit. Mian hoy tata loy na pai ay lo khang dong cha cha. Pastor min thang ta. Ay lo le loy na pai mu le pa pi le pu go le pai mi tam te in da ka. Mian chu athibila ki jin ani jong le. Am mian si ni sa le. Dehi to pi bang chun Pastor Feliciba ki ho. National United Christian Front na kato na kung na chun. Hilaya member Lisa Pastor Chuzale som nagal kahibin. Pandemic hong kita iso chun, lockdown kita iso chun. Zale som na lama member Pastor wala chun. Niza hang kat bo kahindo tawin. Som na tamang chun. Iti second wave chun Pastor atido. Kung kachoma azito at sato tiyo umin. Kung kachutunya ay naipiti azinga Pastor pati siya. Kamay ko tingle tunia hilaya. Hitabang pandemic la. Pati egal kay piba. Tina ho ako na pati ehu kita ba. Tuwa limle mel ki mo tayo sa pakay so bela lopin sa santay. Manipur na ang yung tayo hamti sa ngayon kada tizain. As is tun ng heaven vaccinated hinole. Ang yung travel tayo po. Yan mabasuin corona test na ilurong sa nung tayo po.
traveling sa hazab zatan, kimuton hazab zatan sa depanin. Tulaya hisi lang pahin. Tunzong Omicron ipitiwang Omicron variants ka hundo kinetib. Dahil ang to red spot ko ipitawin. Anzola Manipur lang ipihuntidan kasi tipot. Kita bang din mula a very uncertainty ilegal lesit sung pihi. Kita bang za viruses so tanta and big ho. La ponin patirin hoy da ba. Kada gyud sun 2021 tong hi. Conference ke Manipur general conference ke mang KBH kada ta sa delo. Ay napatin nung sedazalen tunin minamuin o iyamugin reality na ta tunia pastor pa ng hamdota. Hallelujah. Tunia hilaya 11. Hallelujah. Manipur General Conference. Oneness Apostolic Pentecostal Church din. Pati na kahawagong pati Jesu Kristo amin putin. Tunia na bang program inay polisiwin. Avel ben Jesu pati na pinagsantahin. Tulahin kitit na. They said him. It's a very common thing for people to compete with one another. Ay mga compete now apalagi compete na po rin. Nila ko wag compete ham ay lole. Ang mga conference ang kiyo conference horizon tiyo tabang. Ay lole pag general horizon ay lole tan pagkisay sinalang pa. Itiyan ikaw daan sa Christian sa atin yung iklog dito po. And then Christian lalo o Christian di pa hihil. Hallelujah. And tasan ka baptize ka pagkay kat na itihil. Ay mga ikitaw din na ay ikibigay ay lole ikikompete na ho ikabating le. Pagkiro sa ipontin. Isun patin lega mga dinin ibig sayang gala ipontin kataasan. Isinamtil habaw na makinailu na kiangkol na kalahat. Pagkaya sila ko kinailu lang. Naging kisilto bilti. Hallelujah. Patin ito ngailu na ito yung kisilto. Kiwa pastor pasangin. Kiwa ang pastor pang kiwa pastor pa. Hinjoy kita bang tayo. Ay, ang pastor pasang kiwa lasa tayo kita bang. Ay, tabang item sa spirit inay pahi. Inay raw pahi. Paul said, "They got a mama again." Isn't patin lega mga masarzo ta po. Mi abin inspire kita ta po. Kahin po mi abin inspiration kahin wale. Kahin po meaningless ini. Tusungin. Koy sa pang kang tao no ago ho amin abon di po. Ay mga ito na si suting le niya si suting le. Ano hong bizat dibe? Ay sa mo sun iga ba le? Ano ha mo en pakay lo pinsa amen. Ina muno mo baite. Ili mo hoy lo bang sun ay mo pa le aza o sa zina. Aso aza o to ay de ya pinay po. Inay ki hati men. Hallelujah. Inay pa go advertise bo le koy na sana dei pon ti am. Kasi daw they feel inspired. Hallelujah. Na, kapasok pa, hindi apa nahungi. Kaya doon nakakipana ka na eh. Pagkailo kita sa hallelujah. Pag mo po lang na naman, tulong may tinla. Dam sa ZCB sa kahapon. Kapag kapirapan ka mukha mo. Within one day, washroom kisilsizing. Na, toilet hall, kisilsizing. Home decoration kisilsizing. Lampi kisilsizing. Nelang din sa ating mong kisilsizing. Ay baka sa numbers, ay baka tinglet. Azor ng zaunta, siya mo po na Satan. Example kasi na haikot niya so pitiho. Amo akon 10% na 1% ang ipalo metin. Na, tamlang agi sa ila. Tamlang isang pang ho, 10 na pa ito, 1 sa mga hinong metin. Ahin la, tanong talay unity yan. Kalakad kinay luwin. Tanong tan pa na lawin nila. Achievement na ball hole. Natuwa do hole ka ba? Kakano mama zingin pagkain sulupin sa. Hitiyahi in one mind, in one unity. Hitahi, da ito kung iti pakilay ng masabi. Itilay ng matsalo ang pakay din. Hallelujah! Ako na, Myanmar gabihin lang, Bangladesh na Nepal lang, ano South Asia gaba, missionary sondo, kaya nga pati imal sondo. Hallelujah! Tulio, adin kukit sa akin, chin kukit mizo lahin, zo sira sa atin lahin, tapos isopyo,
Myanmar lang Burma lang at sino ito kibokin. Isopyo mizo ho ito kasatan ka itong kwamin ka kibokin Bible School ministry kinesi. Ano isopyo ho, adam ho ko, wala so ko post ko ibat tingle. Amo ko tun mission lang pang i-emphasize sa habol bin. Even Thailand dapat hiyan lang, Indonesia hiyan lang, Philippines sa isang le, foreigner pa na, depend hitalobin. Foreign sum imatsamang talobin, amo kitawdalin, foreign missionaries ko, so tabi ni hallelujah. Ay, ang tulit sa nini holahin. Rakitabi lang din, oneness sa post ni holahin. Patir hatasan ho, buhong holahin, kuy missionaries sodo mala-mala. Ang usul-usul din, konta, abak mga umtani. Una umtahin sa hori. Ito ni hasam tabi, ay no, hindi mo tabi ka tinaypon, maikibig yung ba't di mga ngaitan. We have to examine ourselves. Kung sumsunga, iya kinibistin kali soto, zolo hitam. Ibigin nga tuloy ang Nepal, misteri na iluham. Itiasama, ay no, dinahalay ng misteri ang isoto, zolo hitam. Ito nga ito ulit. Kalau mungkin betul kama jangan he. Jangan YouTube ka ba lagi kanal te ka tipeng jangan. Tu ina mo chu hobung dang umjong le, mission dang ina tong jong le. Asam kama tarbiya mo patena ka to lai chun kadu na zuile level. Amo chun tuin patien na tong tawin mystery no movin. Or ham no thim de ko bin. Asam ni so thim de ko bin. Ahim la. North Western lang Bengali mo team de po bini. Ay member town ta kanay pakai lo pinasa. Hallelujah. Amen. All power is said in English same translation of all of it. Kaga vel la kakipal ka mit yung lo ni pakai lo pinasa. Sumneva nga mission expense ay de pun so bitaw. It's all about love. Hallelujah. Ngay lut na azaw tengle izaka ikibote. Hallelujah. Amen. Dia sabi pian ngai lu ne sa pun so biteo. Ni ka ni lu dong le lu ni dong sa in hol ha dang le ki mo mang ni kita lah. Tapi na se. Kei ba? Tau tham san lu kai. Ni ka dong so ka dong tau di kan bol dong la chan ta lo ha in de. Happy dah mang ke ni ta sa ka pu da. Kai san de du poi. Tau thong ka hin tau tha. Lah. Tapi tu sa mama zengin. Alung sang nei mama zengin ta mang nian dok le sa ta dong zin. An ho ra kit ngal ma tholang pe pe ho la zin. Ai ta bang spirit ka ni nei na. Ta ga se do lu chi pyang ti le su la hin. Yo Christian cha ke la hin so ta bang hi nei ha nei no ma ben. Ito tulihin, hisi chuhilobin, mizaw se ngay na, mizaw se happy na, mizaw se esa nga team, esa nga hezo, esa nga lenin koy patariutin, hihipakay ng katinulhin. Hallelujah. Hagam labahin at iniyaw sa tetsud patitoy sa angzit. Nichung gumakal din tumotso, pathiin melma at ito azit. Ito kayo ba nisangin ka hezoy, Misa ka Satan Zoy, misa ka Ching Zoy, ti Spirit ine pauhi, ilelha dinuhin, pakaji sumilin ka hintin, numene, hallelujah. Amen. Titilo, bon kita na ng siyal kita na ng General Conference, ni Som sige kemang no, na biyan lumlog. Fruit umlog yan. At yan tuwi sa ule, tugil gini sabit, at tugil izad sa izong lechun, ngayon na sa ulo na tuwa lechun lang. Tulen izad sa ilang, tukol hilsin na kin lang, o izadin, say now they do the tune. Ngay lu na azaw lo balen meaningless hiti. Kay say lawin Bible umiti het ngayon. Hallelujah. It's in Bible chapter do. Di na masapin in 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 5 at the Do I speak with the tongues of men and of angels and have not charity? I become as a sounding brass or a twinkling cymbal. Ini Bible kanawin cymbal tin. Conduct for him in the Pope, pinigin pa kayo ng kantim eh. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Corin le ka na bung som la thum chang khat. Kay man miem ho paule ban tin ho pau bin pu sei jing zong leng ngai lut na ka nei lo le sum ang ki boging le khut be ki beng to bang bo ka hi ding a hi. Amen. Pakay lo pinasang intin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
mu tao sa hallelujah ke man mi hem pau le van ti ho pau thu se zen zong leng ngai lut na ki pa ka nei lo le sumeng ki boging le khut be ki ben to bang bo ka hi ding a hi pa kai lo pin santa Amen. him isik tu pau hi yo adin thulung sa te ka te mai manipura itil tu pau itsa te chunga itu pau lo hi adi ta pon pastor he khang lo lang ta den thai chu e ka le ke mu khalo ho lo chun china pastor pau ka ta san ta ban ki se gil se lo ta san po le thwa for example se ela ma su ke ke kai pi mo lo he adel lo he to mai the la e ba nu te pa to ai lo khang lai te ho ai lo le a ha ho inspiration ni bol ta ko eh ta sang alen ai lo le pastor ka ai lo pathe da cha na de lo ding hi ti ho ni ta ko ang ke mang ke su se ka ta san ta gitu na referendum mang tu se ka ta san ta gitu hang lu tu se ka ta san ta gitu na ti za ki mo be pau hin chu ko hiya lun mang chu ko hiya pa so thang lun chu ko hiya ka ki ba cha ni pa kai lo pe da ha ni pa thiên hat sa pa thiên su ka hi su ke kyo MP MLA ka hi po ai lo le mi ho sa ka hi po be ima chang kai de po be ni ka bo na pa thiên hat sa ka hi po pa thiên su ka hi po be hallelujah pa thiên thau lu pa thiên nam cha ke bin ai ba me khang lai te ho de cha pang cha cha na e te ka e ho ho ba pa na e ho ba lo ba na ai le ho bung chong a phu ma no ba ai le ho bung a da a om ma no ba min chong a ki sa ja ba so khang lai te e lo sa ho cha te hi chi pastor pa ka ki jo hi chi evangelist pu ki jo da ba he a vela i sei lo dig men pa ka ni ta kin no me a ni hi ta pa nga hi e ho sa te ho kha lo ba chen chon chen ki sin sa lampia ki pui hoi lo le a hung ding kum so mi zo le be de ni sa ke hi a khwa kho ding kwai ma ta de ki de the lo du kwai missionary sponsor mala kwai hagao lengam ke le mala mi a ding in but don't pay and inspire ding in a very pakai sumi team no mane he doesn't point and says though I speak with tongues of men and of angels Came on him Paul and Vanti Hopper to say things on Lang. Ngai Luna Canelo, let's swim keep a ging let, could be Kibeto. Bambo Kahiding a he, Pakai Solo in the Santa. Amen. Tulai Hon, I did Tulum Satin, in that Paul of the Upon it now. I want to go to Tilla, what that? Who you got them? Me say no, hope in I sound. I want to hit about in a Luna to ho. Practical him for Christian life. In a Tapovi. Christian life, Christian character in a Delos. You turn me adding in Vain if I'm so Tapovi. But I hear so much pain. Me and a whole part of a Luna Bonato. Hallelujah. Hallelujah. Na mel ma ngai lu. Na hen na phong ngai lu. I had Tapovi Toronto. Toronto sang to give me his sang the state Hazel. Ni le het lo bo ka het yo ta bangin ngai lut na chon chan te ai lo khu to thien jin do thien ti ho la apostle te do pin pho to pa kai lo pin cha he sun sun so cha go ni cha som thum ge ho ba zon mo thum cha nga ko le ti le ga pin tha lo ti ho se ho ni boi a ha pin zen li se ding in a hin la ngai lut ki ti ho happy khu to ni za do thien ni ngai lut a pi de ti ho ti cho lo pa thien thu lum a hi ti he mai hallelujah hi le chun tu he so bi te ho i thil ngai sam dan lo hi tham khat hi pi hin lam pa i mo no ding ven pa kai so min ka ti no min hi one so la hen a gi ho len lo ho te me le pa thien tu ke se tu ki se ho lo hi som nga lang hin ku ta I want to do the Tangai here or him near the invite if I'm state of home. If you buy a pan here or the Hokal Hadbuk is our Kitanova. If Hokal Hadbuk is my Lutanova, that's a Hadbuk Tyson that is only how to keep the table pizza. He did 9 hours. Mizora market teacher the Lord of Hokam the same. Ia ti le ta san khat bok tai san khat ho hi ia ti le ta hi na ki kit lao lao ba pot yes ko de chi ba
ai lang iya tinita hi kidem na bo na matha pakai sino kha kidem ti Bible sa na mo ba pati amen hallelujah kapuhe na sa kanmulo nang mani foi nang mani ring tu te chu in social tom ru ti Bible sang in mu em in mu chon voi la tu ka ke ba ko ka ko fa te na social tom ru ka ti kan hita bang Bible sang na mobile ken no tunia ki para ka cha te hin ka ho bumi te ho hin mi dem ki pantawin ti ka hin de ka ti a ten ka ko lo re ai om lo wali pinga WhatsApp ala kinilo ba na kinilo da phala ke positive kinilo ta positive spirit mang ta na ki social ba pan khom sa nga kala ha ki social ti ho ta bang ibo hi tunia nang en de social zinga mi nang na social ke tunia nang ni ka ka da zo mana na bo aba da mo nang bo ki to tu de It's a sin chan ho chon chan ho pe mang ding le da ha din pa tire ko ban he hallelujah okay slow pin sa Is it I Bible he vele na pera pa ta tin ke sin dor no ho khala ki demo be khala ki 6-7 khala na pastor ho just ki dem to ora unta e ba indi da tele ki ho ba no li ser Christian di ta ka hi be Hello. Sa yung ba? Wala ito ang Christian hinaw. At kung mga hinawe, so bitiho, practical Christian life, iba ta, zilwin, niya dingin ba, hikita po. Kung nila itim life, himenachun, hiti ba, tahile, tunay, halakalikin mo, di kita, hindi pang kita po. Aba ta, zitsyon, ni kimulgan eh, si bang, inapaw ka kaya, ay, ram. Eh, my brother, pastor, pahi. Hindi hete ita, so hallelujah. Balo, ilagis, tepat ini kita, ini kita lagi hama. Tapi tahita. Ani na ay bokeh jadi ham kele. Khala khat kitu na tolo. Itu ni so pila gam tu se. Zero meeting khala ni dan. Yo meeting khat na lai kalu. Kalau madong cinta, Jesus bikin nih pasal nak kinir. Agenda kalau saya sudah pun ini hari pentas ada. Recording secretary kapubang arabi kat sualung dong tekan. Akhirnya chairman kui di kasi di hitam terhad pada kui sujega. Hello. Bagi kasi yung ganda ay dami na. Kasi hello uy suzeka. Ay di pula to. Yung ay to pero so kada kisa to mai. Point of views classes si mate. I don't see differences on mate. Ay ba kada kisa to mai. Kapag na sa idin dong chu, kaya kaya pada makama ho pa kire to. Si tanong to point. Subhana lihum paita. Agenda kan kita ay dalaw. Recording secretary pa, ay chairman po. Iti kasi isang kiyang kalungo pa dong pa. Nega asay pwede na mahong kami dinsa. Adang nga po iti ang iPhone. Uy, Suzy, yan lang ay nag-uwi sa lusi pa yan. Ito yung pwede sa kung yan yung kinailut na nailog. Kalakad kisa atolog. Inso nga. Malsom, umpon, kanto na sa ungkay po eh. Hallelujah! Amen. Hindi halakad ki ngay lutin, halakad ki sa atohitin, halakad ki hom tohitin, ki inuhitetihi, tubilizari sa isang na tupilon eh. Hallelujah! Tubilizari sa isang vin at tupizor eh. Hallelujah! God had loyal. Patiyan tu yang apa mai, saya tak tahu. Cuba apa mai ni, saya dapat dikipat dah, apa saya tak tahu. Amin, amin, amin. Apa mai kalau saya, saya ni, hallelujah. Amen. Apa bang, nak boleh tu, so saya ilut nan boleh, hallelujah. Teka, kenapa kau kau menghitung kata head saya dah cakap. So apa mai ni tu ni, kata kami. Kau patiyan tu head mana ala tu, so baik saya tu tidak.
Hello. Isa sa pamay kasala sa pa gipat dasin tang. Hallelujah. Pati ito pamay po eh. Hallelujah. Ang pamay kiti so hagaw mang thai din ko pamay amen. Amen. Hallelujah. Min patien hai wa awa mang mi ko pamay so ahin patien thu chun adei pakai adei chu nahon ba no chivin lang ki para thu pa chu ka hilang le hi ti do hallelujah. Ni chon chu thie bi la. Ni chon chu ai do le tham khat anam thi ho chu musik bin lang asam mo sige mera to su su na ne ti pon hallelujah. Ele pakai superstar ki bola. Mira samte mi chon si ke la hum zo ka hi bo ve ati pakai lo pin sa. First side ke bang ke sa po savin religious spirit minded ni ho bang chun mi chon sin hi na ka theng lo ni na ka leo ni na ngai mi chan hi po ke to ho pom pin po. Ang pakai di sun ba mi sa ho mi chon si angai lo na hi pakai lo pin sa. Mi zo si angai lo di pakai. Ito tuloy so bite ho ngai lu na pa eat na pa hi po mo. So kita kitim ho kun pwede pa pa na siya kung ngay lung isa. Eh di pa hindi ho ngay lung iti siya bin amo dang eat na akibit hallelujah. Hindi eat na kiti pahi azaw lo tengle izanin patil na kitong tin hawbong izanin kipunghan lang ay lo zim na ka izanin zong le member izanin le set sung atang pen ti zong le useless adi meaningless Krista patin aday ho bung chay na po. Hindi sa sobi kayo Bible na sa Piham. Ano ay beotin? Hagaw to say do tay na tilpit nazing lang. Ilohil hagaw to say do tilbang na itabin. Hallelujah. Hallelujah. Patin yung sinazalin ni dangdang sangin. Ipasok ho, hindi na nahibe ulit. Hagaw to say do tay na. Hagaw to kidang dahil do tay na. Patirin na talit at bibig. Kaya maging tiyis di ang kanila ilometri. Tiyis di kanila dahil hagaw sina kanila po. Hallelujah. Lekha rajil sabanga doktorin kahibanga emden kahibanga hagaw to kihe digle. Dunya doktorin jaw sa diheta hibe. Paat sa par hagaw tin minto Yesu di par hezo lo ba. Zalhin Bagay amin say that bagay min tam Bible le team Hebrew le Greek pau team min tam ta tu say kan hai degree zo tam ta nezin Bible school on nezin campus on nezin le se chunga aho loi na pangta ai wang ama chun pale sa pale hagaw them into Jesus et yung hede po ni Amen. Isn't so bite ho jin na ka dei saba ki hede po Isn't doing zin nei ho ni pastor ho ai lo le gradually no zo hagaw tu tam ta say do pa kai lo pin sa hallelujah ama bang chu amon zo ke hizong nang ko hizong hagaw tu se thei ka ting hil se thei zo kai lu na ko ha sama hi chun a result to be them amen zero ho to ke amen ano ga be ke lu ke Tugil zo si heto dale heta zo se nei zong len tugil tu ki sel tu ki im teo izal se tem zong len he zong len nei lu na ka nei lo le piham zero amen hallelujah pipin se bole nei lu na ka nei lo le zero ha se bo zero hallelujah amen kakai lo pin sa na ai bo zero ho ki man na di ta ki man na lo pi dan dan ho amen hallelujah Zero ho sam se abang zero da bega nga ang manading di tam ki man pala sa lo pidan da hallelujah hega ki manading di pada ki man sa amay hagaw tu sa lo din takit boy hallelujah tu sa tu ki sa lo din takit boy semna lo din takit boy Bible school lo din takit boy it's all in you amay ni hallelujah ama ba emphasize nung penso ngay lut takit pa ti ha sa babahi le zero ito to hallelujah Hindi chuntunin so bitoy Bible piece ya. Na simsukin tin. Ngay luna kanelo ri ibat sa kahilo. Ahi. Tugil zaw se heto na le, heta zaw se ne song le. Sune mo to mang thai na tasan ne song le mo to mang thai na ati piha. Mo Amen. Mo to mang thai na tasan ne song le. Hallelujah.
Ngay luôn na cái này rồi lên đi bắt ra cái hệ phô. Anh ấy là sim sâu kia lệ. Cho nên đi vai cha game thế hồ và là đinh in cái này dấu sẽ to rồng lên. Gồm vắng dêm đinh in cái ta sa pompi to dêm rồng lên. Ngay luôn na cái này rồi lên. Đi bắt ra phát chôm na ông phôi. Hallelujah. Amen. Ít chỉ hít hết là cổ về số việc tiếp. Anh ấy nhìn bao hát vào vậy. Tôi nhìn tôi self say là mình đi sang ta. Thì chú cũng kít ra thế và thiên ấy độc sang nó number one tại trong mình. Hallelujah. 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 Cái vàng nên à phong cái ngày tôi thu cái hết sao vậy? Ngày luôn là pa nên rồi là cái rồi hallelujah. Amen. Anh ấy tôi đi thu cái hết vào đi. Cái phần khó là đi mang tập phổ biến, mystery soldo là đi mang tập phổ biến, lên mang kia là đi mang tập phổ biến, ít thu cái hết vào đi. Cái thằng tiền là đi mang tập. Họ dùng ra đi sẽ đào tạo viên. Cho nên họ đi kia tổ tập phổ biến. Cho phán là anh em biết à. Sunday school cho phán họ dễ dàng, ít pastor họ đem phần tạo đi. Cái giá độ đi thu cái thằng cái sama mà gì. Kalulo hangpon ahin la so bite ho naw ti hon hin khang lai ten hi bin lu le pa ten hi bin namuchi tu chu na tu chu na dia dia ngai lut na tu le ngai lut na kya ding Amen. ngai lut nai tu thei lo wa ri a tu hi denga den zer hi hi chu tu hi he til nai sang ta bin ama va ngai lut na lo zibin khát đến dòng ý định khoan kề phổ ta sân khát bắp tay sân khát và cái khai hiệpวันนี้จังหวะที่เป็นตาสนขัดหิที่ปนบักไตสัตว์บางหิวินตาสนที่บางที่ปนอาจารย์ไม่มาเสียใจกันเลยอามาบางทุนเนี่ยอะไรตัวหัวโจสิหัวโจสิตาสนขัดหิวินบักไตสนขัดหิวินอีมาโจสิขัดหิวินฮาเลลูยาทำเลยเปล่าเสียมาต้องขัดหิวินอะไรเป็นฮะไอ้วางเงินตัวนี้นะซีเนียร์ไอ้สร้างซีเนียร์โหไอ้สร้างประเทศนั้นต้องมาโหประเทศดำน้ำปีนไรประเทศเบียร์เราก็ทำประเทศฮาเลลูยา Chạy tầm mỏ. อันโซติงเลยหุ่งเกยสาลีที่สีขาดมีสุดเดียวโอ้ป้าสอบป้าจะทำอะไรที่มาสกัดพัดบัวลงตาโอ้สีทำนี่ให้คนจะยุ่งนี่ให้บ้างเนี่ยอามาเสียลาจะประเทศเห็นชูอามาซาจะช่วยรับปีกันหุ่นชูอามาลุ้นเราเลยประเทศก็มุ่งลงดิ้งชูและตีโดดิ้งชูพันลุกกิสีบ้ามากิสีเราเลยนี่เป็นหุ่นใจเก่าที่ติดละผู้กิจการที่เขาพัดเราดาว number 2อันร้อนเลยเกี่ยวกับตัวดาวต้องใช่ผู้ขัดหลังชุนทุกสิ่งมีทางตาขัดชุนอากงนุ่มมาสิอีผู้เป้าบอกไปส่วนนั้นตีเป้าฟ้าหาคนนู้นอันก็ฟ้าหลังชุนอามันจังเค็ดเนี่ยแล้วมันใส่ปีเลยอาเมียที่เต็งเต้าตักซิวเลยเนี่ยอันนี้ช่วยอันหาโซสันสิทุกอย่างที่โซสันนั้นนี่หลักที่เป็นหลังในรุ่นนั้นทุกเสียอยู่นะฮาเลลูยาในรุ่นนั้นทุกเสียโซหินโซสันนั้นทุกเสียหมด number 2 जी पी हम इतने number 2 आते हो कुछ चाहते हैं सब दाव से पी हम किससे इफाक की ही बोलो खाना खा के तो खाना खा के नया के तो पा खाना खा के से इफाक ही बोलो पो किससे इफाक लम सुई तो लोगें खाना खा के दें इतने का चुन भान दें इतने मा चुका का सुनेव दिन kita bang takin lungput lungsang ini paul ile tak diuhi haleluya Adi coba kaya Yesus ada hidup di suatu bang. Ada mong pun itu bang. Bible sa tang pada sendokin gati FSC bungli ga beote. FSC bungli lang simteng lehin si sangin gilzona piting pore na hilchen kini. FSC bungli na tayo si simteng sa harapan chutia hizi a coba kaya so changking malehin ba kong tao ahi. Nang ho nakikaw na di kito in sonun. Ele ikaw na o si
piham ngai lunan chonu ati hallelujah 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 kasi si bunga gasin kinigati hallelujah amen Amen. chu tia easy chun cha te dei bang ta in pathian chan zom hi vin chu le Christian no ngai lut bang chun ngai lut na in chonun hallelujah walk in love hallelujah chứ cho giàu rồi lại nắm tay tôi bị meaningless đi thật phật sự tay thật này phật em gives degree and say phật sự em được kêu qua mà cho nó xì lên thì anh nói tu rồi anh nói lòng chuyện thiên phật anh đây bằng số bò kỳ đồ thì mê thì không lo phải na pula pa kanga MTS kitin her kham hiche he chahe mai to laga devet pala sile MTS ka hi ati kanga se do dom pe so pe tai ta izati de ba I use lo pi ai certificate mai ni bu chu amen hallelujah it's in the BA title the MD title the MTS title the doctorate title the BTS title or two le happy mai mai hin ngai lut na zaw lo i chai pa hal do ta amen hallelujah, amen. Hallelujah, amen. It is in the Bible that says, "Ngai lut nam chon vin." Pathian chan zom hi vin. No ho ki demu vin. No ho hana ki sei si vin. Pastor ho ki dem to sam vin. Bible say po. Hallelujah. It is in the Bible ko ima. Dem lo tingin sa te, hanglai ti ho, nu ti ho pa ti ho din. Pakai sumin ke bahasa pwede sa mga katiyapono ni hallelujah. Amen. Hiti mo lai siba iti yung le kugin isa hong saying the thing similar to the song tuki mo yung le kano hiyan di meaningless kanay kanto lo di mo patina di na mansa ihitaw di mo vaay pan lo hiyan di hitan patin chan som hiyan chule Krista na ho na ngay lud bang chun ngay lud na in chonu. Kung ay ngayon bang aton di, Krista ay ngayon bang din, hallelujah. Krista ay ngayon bang un, hallelujah. Ngayon ang chonin, ang amang nama, na din apatin, lama may sabatil, pegim nam tuy banga, kipi at suahi, giyado sa mun, hallelujah. Tuon aton na Bible sa ating utin. 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Kasindo utin, 1 John chapter 1 verse 7 and 8. Hallelujah, amen. 1 John chapter 4 verse 7 and 8. That's in dong utin. Sang sige sanggit ka be utin. Ngailut na atupi daghi. Christian na sa ho kung masotun emphasize on hapon mama zibodi. 1 John 4 verse 7 and 8 ay batingle. So sa zone so na say na chun ay zone say na chun ngai te ho e ho khat la khat ki ngai lu te. Amen. Adin ta san sa te ho. Krista ki ban te Krista ha ga mai te ho hit. Pathian ne ho hin. Christian di ta ki te ho hin. Khat la khat ki ngai lu ba sa te. Hallelujah. Amen. Ano yung asinsukin din mo ben? Ngai lu na chupa thena kon ahizin chule hichi ngai lu na nei chan chupa thena kona pe ahin chule pathen ahe azi chu pathen chu ngai lu na hi hallelujah amen hallelujah 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 amen because God is love hallelujah ay la chan punin pathen na daw ka nei pathen ay umpi itin hena ngay lu na rin kila mo patino pi hallelujah na tayo ka na gisona na chip na gisona ay lo na tilbol tayo na gisona kar ko ihap tinaga mala la na sa te ta ben nung pinung lo amen hallelujah hallelujah amen Ila chun pathin agam en HLP hen pathin ay mang cha hen
But he had be held day ale. Ngay lut nam so ni. Hallelujah. First chapter 4 adoi ga sindo ki ni ti. Hindi billahi lillahi. Hallelujah. Amen. Chang som ni apa ni? First John 4 verse 12 apa ni ga sin so ki ni ti hey. Patiyan chu pai ma ai mati chanin amu khapoy. Because the essence of God is spirit. Hallelujah. Patiyan chu pagahi. Hallelujah. It's in the high mukhalo picho. Hallelujah. God mean how we born. We believe in invisible God. Hallelujah. Mulo patiyan how Abraham patiyan how he is it. Pagalo pinsa. Hallelujah. Aga ji Abraham patiyan chu tulong tazi suhi. Hallelujah. Here's the bagay dabe biya ka sa pinibig. Abraham sa unju kay mga kahiri. Hallelujah. Amen. Pagkaya sunogin sa ta. Amen. Ito nila Bible pisayam. Patiyan sa palimanay mo ti sa nina mo kapoy. Eho kaya kinay luto uhile. Patiyan eho uma susole ami ngay lut. Eho asam kinzya ay tay. Hitsahin ehon. Eho ama ihiu chule ama eho ahichu iheve ama hagaw epi ta zi utsun. Amen. But here hagaw in that CLP na piti hena. What is the evidence? The evidence is going to be happening ngay lut na chon zi atu. Amen. Ngay lut na hindi ko naman pina chun. Ngay lut na nananto pina chun. Pati na ramen automatic na ato. Sige, pagkailo pina sa haran. Amen. Hiya chun hitsi hilehon. Ama umihiu le chun ama ehoa. Umihi pati na chu ama hagaw APC ahi. Hitsi patin chu pa'y mali mo titar mo kapoy. Eho kanakat kilailu. To kilay luto ahile patien ewa kuma aita ikilay luto ahile patien ewa hallelujah ikilay luto ahile patien su ewa amen hallelujah kilay luto ne lo ba sa isir ki dal ahile na cha ke lu pi lu de ta pakai lo pi sa ke hindi tunin so bitio ngay nunong taho umite, pagkay suminin, patirin ada ibang ikikaw na bang ubason zingdingin, patirin 80 mo hit. Hallelujah. Tulibon sa pagkay zanan ding siutin. Hallelujah, amen. Lungnutin, kitilahi sautin. Hallelujah, amen. Zisu na hinanong tisuzahan isawin. Ay marangin, kalungat simzak na ipos. Kanong sautin, hallelujah. Jesus na ite piham ngay luna chon te hi pakai lo pin santa ese sa zo ting le papat hum sei na hum khana taw na hal som na hallelujah amen hallelujah amen amen hallelujah amen amen hallelujah amen amen pera taw na man pide wen hallelujah amen pastor amen hallelujah reverend lunma ama hakela Tarin man titingin ka din, hallelujah, amen. Isu na hinanong sa okay, so tiyo, hallelujah, amen. Hallelujah, that's you there, amen. Hallelujah, amen, hallelujah. Amen, pagkay sana kudente, gindawin, hallelujah. Amen, hallelujah. Bale, isu na hinanong, itisazo, reverend po, masalun mangin, aman. Isi sermon au bisa itu kanin pati bukti na tarin nanti ni hallelujah amen au la sautin amen hallelujah praise the Lord Jesus hallelujah amen